Ang buhatan sa kumilik ning dakbayan sa Osamis padayon ang pagpangrehistro. Abli ang maong buhatan sa adlong Lunes ngadto na sa adlong Sabado alas 8 sa buntag hangtod kini sa alas 5 sa hapon. Busa nagawhag ang kumilik sa wala pa nakaparehistro nga moduaw sa ilang buhatan nga naa nahimutang sa second floor sa public mall ning syudad. Ang maong registration preparasyon kini sa umaabot nga barangay ug iski election karong Nobyembre 2026 ug ang mga serbisyo nga mahatag sa kumilik ang transfer, correction of entries, reactivation of registration records, inclusion of registration records, unreinstatement and the list of voters, transfer of registration records from foreign post to local, updating of records of persons with disabilities, senior citizens, and members of indigenous peoples or indigenous cultural communities, and other members of vulnerable sectors. Kaghapong adlaw Nobyembre 14, ang mga kawanay sa kumilik ang nagpahigayon kini og satellite registration sa covered court sa barangay Bagakay og nasaksihan sa DXDD News Team nga ubay-ubay ang nagparehistro sa maong barangay. Og karong adlaw Sabado ang ilang schedule sa satellite registration ang barangay Banyadiro. Busa giawhag ang tanan sa Banyadiro nga moadto lang sa covered court sa naisgutang barangay og nang hinaot ang kumilik nga ilang premuslan ang higayon. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, Double 45 Dudong Bargamento, Danag sa Nakbayan.